Hi. Hi, Bella. Playing with Bella, guys. Look. Oh. Nice. Smiling, 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 Bella. Smiling, smiling, smiling. Boy. Yeah. Okay, Bella. This is our cute Bella. Our 7-month-old Bella. And turning 8 months, Bella. She's turning 8 months. Bella, Bella. Hey, Bella. 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 Oi. Bella, Bella. Here. Bella, Bella. Bella. Hi. Ay, narinig ko yun? Narinig ko ba yun? Narinig ko yun? Hi. Say. Okay na yun? Kontento ka na sa unang na laruan? Very good. Di man. Very good ang Bella. Kontento na siya guys sa laruang unan. Bella. Totoo laruan mo. Hindi magastos. Hindi magastos ang laruan ni Bella guys. Ito pa Bella ko. Bella, ito pa una no. Bella. Guys, hindi magastos sa laruan si Bella hindi magastos sa laruan si Bella. Una lang pwede na. Una lang pwede na. Ayan, unan lang sa mukha ng daddy niya laruan niya guys Unan lang. Okay, enough. Unan lang guys laruan ni Bella. Pwede na. Sa pagmumukha ng daddy niya. Okay. Okay guys, just a short video, okay?